নেই, নার্স নেই, আয়ার নেই, ওষুধ নেই, স্যালাইন নেই, অক্সিজেন নেই। আছে কি আছে? কি ছিল সিপিএম এর 34 বছর রাজত্ব? কি ছিল হসপিটালে? ছিল কুকুর ছিল, বেড়াল ছিল, শুয়োর ছিল, শিশু চুরি ছিল, শিশু পাচার ছিল, ভাঙা এক্সরে মেশিন ছিল, বাপায়ের এক্সরে করলে ডান পায়ের ছবি বেরোবে ছিল। রাজত্ব 34 বছর। এখন জেলায় জেলায় সুপার স্পেশালিটি হসপিটাল, ঝাঁ চকচকে। আপনারা শ্রীরামপুর ওয়ালসে চলে যান, ঝাঁ চকচকে হসপিটাল, সুপার স্পেশালিটি হসপিটাল। এবং আমরা বাম আমলে, লেফটিস্ট আমলে আমরা কোনো চিকিৎসা পাইনি, আমরা শিক্ষা পাইনি। আজকে আপনারা বলুন তো, একটা আগে শুনলে আপনারা অবাক হবেন যে 2010 সালে একটা সার্ভে হয়েছিল, টাইমস অফ ইন্ডিয়া করেছিল, তার ম্যাগাজিনে আমি পড়েছিলাম যে 2010 সালে আমার এই স্টেটে, আমার রাজ্যে নিরক্ষর শ্রেণীর হার কত ছিল? 17.8%। আর আবার আমাদের 2014 সালে একটা রিপোর্ট কার্ড বেরোলো, এবং সর্বোপরি বলি 2023 সালেও বেরিয়েছে একটা সার্ভে। এখন বলছে আমাদের নিরক্ষর শ্রেণীর হার 1.0%। ভাবতে পারেন তো এটা এমনি হলো না। তার কারণ আগে মানুষ, বাচ্চারা স্কুল মুখো হতো না, স্কুলে যেতে গেলে টাকা খরচা করতে হতো। কিন্তু বাবা ক্ষেত মজুরে কাজ করে, বাবা পেশায় রিক্সা চালায়, তাকে স্কুলে পাঠাতে পারতো না, ভয় পেত। তাই আজকে নিরক্ষর শ্রেণীর হার বাড়তেই থাকছে। আমাদের প্রিয় মুখ্যমন্ত্রী যবে থেকে এলেন, তবে থেকে তিনি একটা বাচ্চা যখন ক্লাস 1 ভর্তি হচ্ছে 5 বছরে, তার পাশে মুখ্যমন্ত্রী দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। তার পায়ের জুতোটা দিচ্ছে কে? তার নাম মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী। তার গায়ের ড্রেসটা দিচ্ছে কে? তার নাম মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী। তার পিঠের ব্যাগটা দিচ্ছে কে? তার নাম মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী। ব্যাগের ভেতর বইগুলো দিচ্ছে কে? তার নাম মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী। আজকে আপনারা বলুন, স্কুল যাওয়ার জন্য সাইকেল দিচ্ছে কে? তার নাম রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী। এবং ভালো মিড ডে মিল দিচ্ছে কে? তার নাম রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এবং শুধু তাই নয়, এখানেই শেষ নয়। আজকে বলুন, তাকে শিক্ষার জন্য আজকে স্কলারশিপ দিচ্ছে কে? মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এখানেও শেষ নয়, উনি বলছেন আমার রাজ্যে মেধা আছে, ইন্টেলেকচুয়াল আছে, আমার রাজ্যে ডাক্তার হওয়ার ইচ্ছে আছে, ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার ইচ্ছে আছে, কিন্তু তাদের পয়সা নেই। তার জন্য উনি কি করলেন? স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড। এবং আমি যে ওয়ার্ডের কাউন্সিলর, আমার ওয়ার্ডে 8 জন পেয়েছে। তার মধ্যে 6 জন আছে, 4 জন আছে ব্যাঙ্গালোরে ডাক্তারি পড়ছে, 2 জন আছে কর্ণাটকে আজকে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ছে, আর 1 জন আছে এখানে টেকনো ইন্ডিয়ায়, উনি ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ছেন। আর একজনের টাকা ব্যাংকে, ইউকো ব্যাংকে আটকে আছে, তার কাগজপত্র ঠিক হয়নি, ওই জন্য পাইনি। তো আজকে একটা মহিলা, তিনি কোন জায়গায় একটা গ্রাসরুট থেকে মানুষ জন্মাচ্ছে, পাশে দাঁড়াচ্ছে। হসপিটালে বাচ্চা জন্মালে 2000 টাকা, আবার যখন মানুষটাকে শ্মশানে নিয়ে গিয়ে দাহ করছে তখনও 2000 টাকা। তাকে তো জন্মালেও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, মরলেও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বক্তব্য দীর্ঘায়িত করব না, কৈলাসে দেরি হয়ে যাচ্ছে। আমি বলি, আপনাদের যদি যখন মনে হবে কোনো জায়গায় টিউবওয়েলের সমস্যা আছে আপনাদের অঞ্চলের মধ্যে, কোনো জায়গায় রোডের সমস্যা আছে আপনাদের অঞ্চলের মধ্যে, আমি উত্তরপাড়া বিধানসভার মধ্যেই থাকি, আপনারা কৈলাসজির মাধ্যমে আমাদেরকে একটু খবর দেবেন, আমরা নিশ্চয়ই আমরা সেটা করবার চেষ্টা করব। এইটুকু কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। নমস্কার। बहुत बहुत धन्यवाद सुब्रत जी के। एक बेर पुनः करतल ध्वनि सुब्रत जी के, कैलाश जी के एक बेर जोरगर थपरी हुआ हिनक राजनीतिक बहुत रास व्यस्तता छन, तै दुआरे ई अखन जा रहल छथि। आओ हमरा लोकनि अपन एहि कार्यक्रम के आगू बढ़ाबी और आप हम अपन जाय अतिथि के हमरा लोकनि आई मंच पर पुनः हुनक वक्तव्य के हमरा लोकनि आई जे मैथिली दिवस पर्व समारोह ताई विषय में हमरा लोकनि जे
सुनब ताहिसँ पहिने हमरा सभक बीच में उपस्थित छथि, एक बेर करतल ध्वनि से स्वागत हुआ अक्षय लाल यादव जी के। पुष्पांजलि अर्पण करता बाबा विद्यापति प्रतिमा पर। तत्पश्चात आसन ग्रहण करता श्रीमान अक्षय लाल यादव जी। आओ हमरा लोकनि आप जे पाहुन के जे अतिथि के हमरा लोकनि मंच पर आमंत्रित करब अपन वक्तव्यक लेल, तिनका मादे दू शब्द कही जे गुरु छथि ज्ञानक दीप जराबैत, गुरु छथि ज्ञानक दीप जराबैत छथि इजोत अनहारक, सहज सोज सुच्चा संकल्पित साहित्य सुख साधक। गुरु छथि ज्ञानक दीप जराबैत छथि इजोत अनहारक, सहज सोज सुच्चा संकल्पित साहित्य सुधा सुख साधक। लाय लपट में रहत फराके, लाय लपट सो रहत फराके, नहीं नाम गाम के लेस, भरिसक भान होइन तैं उचरल, नाम ही सौ मिथिलेश, नाम ही सौ मिथिलेश। हमरा सभा बीच में वरिष्ठ साहित्यकार लघु कथाकार श्रीमान मिथिलेश कुमार झा जी उपस्थित छथि। आजुक विशिष्ट अतिथि के रूप में हमरा लोकनि हुनक दू शब्द सुनब श्रीमान मिथिलेश झा जी। माननीय अध्यक्ष महोदय श्री वियोगी जी, मंच पर उपस्थित सज्जन लोकनि आ एठाम श्रोता दर्शक लोकनि, आइ हमरा लोकनि मैथिली दिवस मना रहल छी। से मैथिली दिवस किया मना रहल छी? मैथिली दिवस मनेबाक आवश्यकता की छै? दोसर भाषा तो नहीं अपन अपन दिवस मनबैया क्यों? बंगला भाषी, भोजपुरी भाषी, ओडिया भाषी तो ओडिया दिवस, बंगला दिवस नहीं मनबैया। हाँ, 21 फरवरी का अंतर्राष्ट्रीय भाषा दिवस मनायल जाइ छै, से दोसर बात भेल। लेकिन हमरा किया आवश्यकता पड़ैया मैथिली दिवस मनेबाक? कियाक मैथिली दिवस? बड़ नमहर संघर्ष के बाद 22 दिसंबर 2003 के लोकसभा में प्रस्ताव पारित भेलै जे मैथिली के सेहो 8म अनुसूची में सम्मिलित कयल जाय, आ तकरा पछाति जे छै से अधिसूचित कयल गेलै 92 संविधान संशोधन के द्वारा। एकटा नमहर संघर्ष छलै। ओहि संघर्ष में कलकत्ता के सेहो बड़ पैघ योगदान छै। आ अंततः वासुदेव आचार्य जे पुरुलिया या बांकुड़ा के सांसद छलाह, हुनकर जोरगर हस्तक्षेप से मैथिली 8म अनुसूची में आयल रहे। बड़ कम लोग ई बात बुझै छै। 8म अनुसूची में अयलाक बाद मैथिली के की सब लाभ भेलै, की सब लाभ हेबाक चाही छलै? थोड़ेक IAS IPS मैथिली राखि कऽ भऽ गेला, सएहटा मुख्य रूप से लाभ देखा रहल छै। लेकिन आरो कोनो लाभ हमरा लोकनि मैथिली के 8म अनुसूची में अयलाक बाद नहीं लऽ सकलहुँ हैं। किया नहीं लऽ सकलहुँ? आइ ताहि पर हमरा सब गोटे के चिंतन करबाक चाही, मनन करबाक चाही। नियमतः 8म अनुसूची में अयलाक बाद बिहारक दोसर राजभाषा मैथिली के भऽ जेबाक चाही छलै। लेकिन ने हम सब ताहि लेल तैयार होइ छी आ ने सरकार तैयार होइए। हम सब तैयार नहीं होइ छी तऽ जनप्रतिनिधि सुतल अछि, ओकरा कोन काज छै? कतबो घर में बैस कऽ हल्ला कऽ लिअ, लेकिन सरकार सुनऽ लेल तैयार नहीं अछि। ध्यान देबाक बात छै जे झारखंड में मैथिली दोसर राजभाषा के रूप में स्वीकृत छै। नेपाल में
मैथिली दोसर राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकृत है, लेकिन बिहार में नहीं है। बिहार में प्राथमिक स्तर पर मैथिली पाठशाला में पढ़ायल जबाक चाही छलै। मैथिली के माध्यम से कम प्राइमरी एजुकेशन मैथिली के माध्यम से होबाक चाही छलै। बहुत रास स्मारक पत्र देल गेलै, धरना गोष्ठी भेलै, एखन धरि सरकार के संज्ञान में या सरकार के कार्यसूची में से नहीं एलै, तो मैथिली के 8म अनुसूची में अनला से की लाभ। ई मैथिली दिवस ताही पर विचार करबाक लेल हमरा लोकनि मनबै छी। किछुओ तो हमरा लोकनि अग्रसर होइ, काज करी, प्रेरणा ली। बड़ा कचोटक बात है ये सब। NEP 2020, संजय जी, NEP 2020 स्पष्ट निर्देश दैया जे बच्चा के प्राथमिक शिक्षा मातृभाषाए टा में भेटक चाही, लेकिन सरकार ताले तैयार नहीं है आ गार्जियनो ताले तैयार नहीं है, मिथिलाक लोको ताले तैयार नहीं है। ओकरा होइ छै जे मैथिली माध्यम से शिक्षा भेटतै तो हमर धियापुता ABCD बिसरि जायत। इहो एकटा बड़ पैघ समस्या है, गार्जियन के बुझनाइ, सामान्य लोक के बुझनाइ। तो हम सब एकटा संकल्प तो लइए सकै छी जे जहन गाम में जाई तो ई बात के चर्चा करी आ जे